मॉर्निंग फ्रेंड्स. तर कशी आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी न्ही बरी आसतली म्हणून. तर आज हा एक दुसरो दीस म्हणल्यार वेनसडे मॉर्निंग आणि हांव हिंगा न्ही करूंक लागला कितें जाणा एग बुर्ची गायज. फास्ट एंड इजी रेसिपी करूंक लागला हांव. तर आता ती जावंक येयला. आता जस्ट म्हाका न्ही ते हे एग हांवें हिंगा रेडी करून दवरला ते हितून घालूंक जाय आनी जाली म्हाजी बुर्ची. आनी ते जाले उपरांत बेगीन बेगीन न्हेसून येतले कामांक. आनी आतां न्ही हांव तुमकां म्हाजें तोंड कित्याक दाखयना जाणा कित्याक हांव रेडी ना गायज. हांव जस्ट न्ही अशें फ्रेशन अप जावन येयलें आनी हिंगा रांदूंक लागलें. तर केंस बीन्स कांय उगोवंक ना हांवें सारकें देखून न्ही हांव तोंड दाखयना. ओके तर तशें ओके. आतां हें रेडी हा आनी हितून हांव घालता एग. आनी विस्करूनच हालयता. एगाचो न्ही बरो टेक्स्चर येतलो. बुर्ची म्हाजी बरी जावंक लागलाच एग आयज. ताका अशें विस्करून हालयल्यार न्ही बरो टेक्स्चर येता. हाय फ्लेमार हालयल्यार न्ही बरी जाता ती. तर आता न्हेसून बिसून च्या बी पिऊन निकळले कामांक वचून. ओके बुर्ची केलेलीच आहे ती घेयली थोडी. आणि आज ब्रेड घेयला. ब्रेड एंड बुर्ची आज माझे जेवण टेम्पराचे गाईस. ब्रेड एंड बुर्ची. ओके आनी पात्रांव रावला म्हाका वयता बेगीन बेगीन. गुड इवनिंग फ्रेंड्स. तर आता न्ही कामासान येयले आनी कामासान येवन न्ही न्हावन धुवन लायक ऑलवेज फ्रेश अप बिणी जावन आतां हांवें व्हिडिओ स्टार्ट केला. आनी सकयल वयपाचे पयलीं चिंतलें तुमकां न्ही आज मातशें भायलो व्यू दाखयता म्हणून. जायते दीस जाले दाखोवंक ना म्हाका दिसता. ते बस गेली आतांच. ओके बरें दिसता न्ही भायलो व्यू. आनी बरें वोतूय हा जे तुमकां दिसता शायन जाता आसतलें भायर न्ही. आनी झाडां बरी न्ही पानां बरी हालूंक लागला. वोतूय हा आनी थंड वारेय चलूंक लागला. ओके तर ही फिलींग न्ही एकदम हाय लेवलाची म्हणपाची. तर देखून हांव हिंगा मातशें उबें आसलेलें. विंडोय ओपन हा वयरसान तर बरें वाऱ्यांनी भितर येवंक लागला. तर आतां आज न्ही हांवें कितें चिंतलां गायस. आतां कामासान येता येता न्ही आमी हें घेवन येयलें कितें जाणा चिकन. पात्रांक सांगलें चिकन घेवन वचया म्हणून घरा. आनी हांव न्ही हें रांदता आतां चिकन शाकुटी म्हणल्यार चिकन हे ड्राय कोकोनट बिणी घालून न्ही बरें अशें चिकन शाकुटी अशें करूंक सोदता. ओके तर कित्याक जाणा मागीर फाल्यां सकाळींचें टेंशन आसचें ना. आतां कांय ना म्हाका कितें रांदूंकूच आसलेलें तर चिंतलें चिकन शाकुटी कोत्ता म्हणून. तर न्ही आतां वयता सकयल आनी स्टार्ट कोत्ता म्हाजी चिकन शाकुटी. आनी तेजे बरोबर मोदें मोदें टायम काडून न्ही पिता म्हाजी कॉफी. दोनी कामां एक बरोबर करपाची न्ही कितें करपाचें तशें तें. ओके तर चल अशें आतां सकयल म्हणटा. आमचो पात्रांव स्टिफन कितें करूंक लागला लायक ऑलवेज वांकून थिंगा कॉफी करूंक लागला म्हाका लागून आनी आपल्याक लागून न्ही रे. आतां कितें केलें जाणा सकयल येवन थंय दिसता तुमकां चिकन हा थिंगा ताका धुवन बीन न्ही बरें कातरून बितरून धुवन बीन मीठ लावन मॅरिनेट करून दवरला. तर आतां कितें करता जाणा हांव पयलीं पिता म्हाजी कॉफी म्हणल्यार कॉफी पिवन मातशी एनर्जी हाडटा आनी मागीर करूंक लागता म्हाजी शाकुटी. ओके आनी म्हाका एक टायम कोणें सांगलेलें कॉफी न्ही चड पिनाका म्हणून. तर सारकें तें तर पूण न्ही कितें कॉफी पिना जाल्यार जावपाची बी ना कित्याक हांव सकाळीं एकूच पाटी पात्रांवाची स्पेशल चाव पिता आनी तेजे उपरांत मागीर कामा कडेन न्ही हांव कांय पिवंक वचना. दुसरी पिताय पूण हांव पिना म्हणल्यार मागीर ती सुंय लागतली न्ही म्हणून घडी 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 मागीर कॉफी चाव पिवपाची म्हणून. तर सांजेर येवन न्ही एक पाटी तरी जायच म्हणल्यार एक कप तरी दिसभर थिंगा स्क्रिनाचेर सामका रावन रावन न्ही तकली जोड जाता म्हणून सांजेर येवन कंपल्सरी एक कप ऑफ कॉफी तर जायच न्ही तशें तें. तर चलय आतां हांव पिता म्हाजी कॉफी आनी पात्रांवन कितें हाडलां जें काल हाडलेलें तें लेडल आसा तें आजून हा तर तें एन्जॉय करता आनी मागीर स्टार्ट करता म्हाजी शाकुटी. आनी आमचो पात्रांव थंय ऑलरेडी हिंगा स्टार्ट केला तेणें कॉफी एन्जॉय करपाची. हॅलो फ्रेंड्स कशे आहे तुमी? आय होप तुमी सगळीं बरी आहे. तर आमची म्हजी इवनिंग कॉफी. इवनिंग कॉफी होय. आनी म्हाजी कॉफी खंय हा होय. आपूण बरो थिंगा कॉफी एन्जॉय करूंक लागला आनी म्हाजी कॉफी थिंगा दवरला. ओके तर आतां हांव ही घेवन येता म्हाजी कॉफी आनी एन्जॉय करता. ना आसूं हांव घेवन येता उबेच आनी हांव घेवन येता.
ते स्नॅक्स वाटे म्हाका न्ही हिंगा बरें लागता गायज, हिंगा न्ही शूट करूंक आमचे लिव्हिंग रूमान, कित्याक की तुमी चेला आसतले हिंगा आनी आमचे किचनान मातशें न्ही डिफरन्स आनी रे. होय हिंगा बरें न्ही बरें लागता म्हाका अशें हे लायट बीट न्ही बरी पडटा चड करून केल्यानी बरी पडटा, पूण थिंगा किचनान न्ही मातशें चड त्रास जाता म्हाका, चड घुवंक पडटा हिंगा थिंगा 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 एडजस्ट करूंक लायट जाणा. तर चला हांवें हाडली म्हाजी कॉफी आनी बसून पिता म्हणलें. कॉफी बरी स्ट्रॉंग केल्या काल. होय काल न्ही पात्रांवान पातळ जालें मातशें स्ट्रॉंग आनी तिकी किशा तिच्या वचून पिल ना पूण स्ट्रॉंग आसतली कित्याक सुबेजू गायल्ली कॉफी. काल कितें जालें जाणा, चड दूध गायला आनी कॉफी उणी गायला, म्हाका मातशें स्ट्रॉंग बरें लागता चावी आनी कॉफी अशें स्ट्रॉंग आसल्यारूच न्ही म्हाका बरें लागता. चड दूध असलें न्ही बरें लागना, अशें हे पिलेले भाशेन दूध पिलेले भाशेन मागीर ते देखून काल न्ही पात्रांवान मातशी कॉफी उणी पडली तर म्हाका बरें लागना, मातशी मागीर हांवें सोडली ती. तर ताच सांगूंक लागला तो आज बरी केला हूंय तेणें, चयता आतां हांव टेस्ट करून. तर चला स्टार्ट करुया म्हणटा आमचे कितें म्हणटा ते चिकन शाकोती. आतां सगळ्यान पयलीं न्ही खोबरें ग्रेट करून घेता. ओके तुमकां खबर ना गायज कितें जालें तें, हांव न्ही हिंगा फटाफट फटाफट सगळे न्ही वस्तू घालताले म्हणल्यार हांव मसालो भाजूंक लागला न्ही. तर ते घाय घायन कितें जालें जाणा, अशी न्ही जिरेची बॉटलूच पडली गायज. से तुमकां दाखयता, से जिरेची बॉटल थिंगा आहा आनी हिंगा सगळे जिरे स्प्रेड जाला, पूण न्ही हांवें तेका काडूंक ना अजून कित्याक जाणा, नाजाल्यार म्हाजे हे हिंगा घायला ते हांवें रोस्ट करून ते जोडटले. एक पाटी एका काडटा आनी मागीर ते क्लीन करून घेता आनी म्हाजे सगळे जिरे जाणा वेस्ट जाले. चले आतां घालता म्हणलें, आतां पयलीं हाका क्लीन करून घेता नाजाल्यार सगळे न्ही म्हाज्या पांयांक लागूंक लागला गायज. तर पयलीं क्लीन करता आनी मागीर फुड्यांचो प्रोसेस कंटिन्यू करता म्हणलें. तर गायज आतां सगळे हे वस्तू हांवें फ्राय करून काडला. आतां उरला ते हे ऑनियन आनी करी लिव्स ते हांव फ्राय करता. ओके से हितून हांवें एक ऑनियन घायला आनी थोडीशी न्ही करी लिव्स घायला, थोडेशे अशें सोते करता आनी घालता आमच्या मसाल्यान. मसालो हिंगा रेडी हा, बरो भाजून बिजून रेडी केला हांवें. आतां हे घालतले आनी वांटतले मातशें थंड करून. ओके आतां हे रेडी हा, हितून हांव घालून सोडटा. माझो मसालो न्ही आतां कंप्लीट हा. आतां एका थोडेशें न्ही थंड करून घालतले आनी मागीर वांटतले. ओके तर आतां तेलान हांवें न्ही हे फायनली चॉप्ड ऑनियन्स घायलाय आनी मातशें सोते करता आनी मागीर तेजे उपरांत घालता आमचे कितें जाणा न्ही टोमॅटोज. आनी हांवें न्ही मातशी व्हडलीच हांडी घेयला गायज, म्हाका जाणा ही मातशी न्ही व्हडली हा पूण तरी पासून हांवें जाय म्हणून ही घेयला. पयलीं हांवें न्ही ही घेयलेली पूण ती न्ही चड धाकटी पडटली, तर न्ही मागीर त्रास जातले हालोवंक बिलोवंक म्हणल्यार चिकन आनी ते पोटेटोज बीन हालोवंक न्ही मागीर त्रास पडटले म्हणून हांवें चिंतलें व्हडली घेयल्यार बरें. एक पाटी व्हडली चलता पूण धाकटी चलना न्ही तशें. तर आतां ऑनियन्स न्ही सोते जालाय तर हितून घालून सोडटा आमचे टोमॅटोज. घालून दिता बरो मिक्स. टोमॅटो जी जाले तर आतां हितून घालता हांव हे चिकन घालून न्ही बरें हालयता गायज. आनी आतां म्हाका न्ही कॅमेरा बंद करूंक पडटलो कित्याक गाय म्हणल्यार एक हातीन हालोवंक जायना न्ही म्हणून. चिकनाक न्ही हांवें बरें सोते करून घेयला गायज आनी आतां हेजे उदीकूय न्ही सुकले से. तर आतां न्ही हितून हांव थोडेशें गरम उदीक घालता आनी बरें शिजूंक दिता म्हणलें आनी हाफ डन केले उपरांत मागीर घालता आमचो मसालो. अशें मातशें काडूंक जावंक येयला कित्याक गाय म्हणल्यार 9 जावन गेली न्ही म्हणून. तर मातशें आतां दार न्ही बंद करुया. आनी आमचे शाकोतीन न्ही आज चड टायम घेयला गायज आनी हांव टायर्ड जाला आतां. म्हाजी चिकन शाकोती न्ही इज ऑलमोस्ट रेडी म्हणपाचें आनी बरी शिजूंक लागला ती आनी हांवें टेस्ट करूनय चयला, टेस्टूय बरो जाला. तर तुमकां एक पाटी हालूनय दाखयता म्हणलें. से पोटेटोज घायलाय न्ही हांव तेका लागूनच रावला मातशें न्ही ते शिजूंक जाय पोटेटोज आतां एक आनी 5 मिनीट शिजले उपरांत न्ही जाली मागीर म्हाजी कोडी. ओके मागीर बंद करून दवरपाचें. आनी आतां म्हाका फाल्यां सकाळचें न्ही टेंशन ना, सुसेगाद मातशें उठ्ठा आनी रेडी जाता कामांक. ओके तर से स्लो जावंक लागला ती जावन दी म्हणटा. कोडी न्ही म्हाजी गायज आतां फायनली जाली आनी ते चिकन न्ही बरें शिजला
पूण न्ही हांव रावलेल्या पोटेटोजाक तर म्हाका दिसता तेय शिजला म्हणून तरी पासून एक पाटी चॅक करून घेता. डन. तर न्ही पोटेटोजूय जाले आनी चिकनूय जाले. आतां हेका हांव बंद कोत्ता आनी धांकून दवरून सोडटा. आनी एक पाटी दिता तुमकां फायनल लूक मध्ये चिकन शाकुटीचो. ओके, बरी जाला ती. आनी आतां बंद करून सोडटा. गॅस केले बंद आनी धांकून दवरता. आतां न्ही आनी 5 मिनटाक ते अशें सिमर जायत रावतली बिकॉज ऑफ द हॉट प्लेट. ओके, तर धांकता आनी दवरता. आनी ह्याय म्हणटात तुमी आमची चिकन शाकुटी खावंक आज एन्जॉय करूंक. ओके, तर आज जायते दिसांनी केला हांवें चिकन शाकुटी. म्हणल्यार तितून मातसो चड वार न्ही, म्हणल्यार ग्रेट कोराय खोबरें आनी मागीर तेका भाजाय, मसालो भाजाय आनी वांटाय ते सगळे. नाजाल्यार अशें हांव बेश्टी अशें वयर वयर चिकन कडी कोत्ता लायक कांदे, टोमॅटोज आनी आमचे सगळे पावडर्ड मसाले घालून करून सोडटा. हेका मातशें टायम लागता म्हणून. तर आज चिंतलें कोण सोडटा म्हणून. आज अशें मोतीन येयलेले चिकन शाकुटी खाया म्हणून तर केले. ओके, तर आतां फाल्यां मातशें म्हाका रेस्ट मेळटलो. आज मातशें टायर्ड जाला हांव, कित्याक की कामासान बी टायर्ड जावन येयलेलें आनी मागीर आतां चिकन शाकुटी केली उबी रावन न्ही, तर मातशें टायर्ड अशें जाला. तर पूण कांय नजो, आतां राती न्हिदून उठटलें न्ही, परतून फ्रेश जातलें आनी फाल्यां तर मातशें रेस्ट हाच न्ही, कित्याक की रांदप जालेलें आहा म्हणून. म्हज्या हातीन हें कितें आहा लिमका. ओके, तर लिमका पिता आनी मातशें न्ही रिलॅक्स जाता. आनी हिंगास हे तुमकां दाखयता आमचे पल. हेलो गाइस. जेता. I didn't know this was shakuti. Yeah, that is called shakuti only. You don't know? Braha? Yes. Yummy. Yummy? Huh? Very nice. आनी आख्ख्यांनी आमच्या किचनान हे वास सुटला न्ही गो शाकुटीचो. किचनान कितें वय अपस्टेज वयर मुसर येवंक लागलो वास जाला बाथरूमान. तर चले गायज, आजचो म्हाजो व्हिडिओ न्ही हांव हिंगाच एंड कोत्ता. आनी व्हिडिओ बरो लागलो जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय आनी आमच्या चॅनलाक सबस्क्राईब कराय. आनी परतून मेळया एक न्यू व्हिडिओन एक बरें कितें कॉन्टेंट घेवन. टिल देन टेक केअर एंड बाय.